पादवृंद गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली मातृ मंडली समस्त हरे कृष्ण। समय तो बहुत है आर मन ना हरि कथा कहीं शिवतुषार मनुष्य पागल शयन चिक्कण भोजन निर्मल जदि नहला गोटे गाड़ी चलिए से अवस्था अच्छी इंजिन रु तेल सरीगला आउ गाड़ी चलू कौन से मत ठेली ठेली नवाक हो आम आज एकत्रित होइछे कौन से एक वैष्णवंकर गृहस्थ वैष्णवंकर अप्रकट तिथि उपलक्षे ये विरह सभार आयोजन कर जगत लोक मले कौन सी राजनेता कि नेतृस्थानीय व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति गाँव कौन सी प्रतिष्ठित व्यक्ति मले तार विच्छेद लोके सभा करती शोक सभा शोक सभा किंतु यहाँ शोक सभा नहीं यहाँ हूँ विरह सभा शोक आ विरह भितर कौन तेज तो कांदुंट आम तो कांदुचे आउ कौन चून पानी आ क्षीर बाहर को धला दोषी गुण भिन्न गुणटा भिन्न तेणु सेपरी शोक विरह अवैष्णवर मृत्यु शोक वैष्णवर मृत्यु विरह ये भितर पार्थक्य कौन शोक कहीं हुए जी मला तार मृत्यु कहीं शोक करती ना ता द्वारा किसी उपकार होता गुंडा दे मल्ले कि शोक करनी भल है बेलपत्र चढ़ी भला ये केबेठू आम मरिया को चाहूलु ये असामाजिक दुर्दांत व्यक्ति मला गाँव में शांति है कि देश शांति है समाज शांति है तापी कि शोक सभा करेनि तापी आनंद मुखर जमती अघासुर मरिया पर देवता मैंने एत आनंद मुखरित होकर बाजा बजे नृत्य कीर्तन कले पर ब्रह्मलोक पर्यंत पहुँचीगला से पाटितुंड एगुड़ाक शोक सभा नहीं तेणु से द्वारा किसी देह मनर उपकार होता है से उपकार पूर्णछेद पड़ा ये लोकटा एत अन्नदान करूला कि चाकरी देता एत लोक कि समाज में एत उपकार करूला यहाँ बंद होगा तेणु शोक कले आम घर किए चाकरिया लोक मरीगले समाज उत्सन्न होगा परिवार चलो कि शोक कले तेणु जो देह मनर उपकार बंद हो जाए से शोक हुए शोकटा हूँ निकृष्ट लक्षण शोक किए करे ना जो मैंने शोक करते से शूद्र शूद्रर लक्षण हूँ शोक शुचि आर्द्रवती शूद्र शोक जदि रही ब्राह्मण पाखे शूद्र से ब्राह्मण नहीं जहाँ पाखे जो लक्षण देखा से जाति लोक जो जाति जी जन्म हो तार से जाति जन्म किसी काम कर तार स्वभाव लक्षण काम कर सत्व रज तम ए तामसिक गुणर वृत्ति हूँ अज्ञान मोह निद्रा आलस्य शोक एगुड़ाक 3 नंबर अति निकृष्ट जीव जो मैंने शोक करती मले किंतु ये जो मैंने कांदुंट अश्रुपात कर निकृष्ट नहीं एमाने निर्गुण व्यवहार कर अप्राकृत निर्गुण जेहेतु यहाँ विरह वैष्णव संगीत मन आनंदित अनुक्षण सदाहय कृष्ण परसंग दिन थिला मु वैष्णवर संग करी दिन थिला मुखर कथा शुणी उपदेश मानुली बहुत शिक्षा पाई आज सीटारे बंद होगा ये कहीं शोक हेनी ना यहाँ हूँ आत्मर वृत्ति आत्मर कार्यपाई के शोक हुए ना सीटा प्राकृत यहाँ अप्राकृत निर्गुण जो मैंने हरि विमुख जीव से मैंने शोक करती किंतु ये हरि उन्मुख जीवंकर समावेश यहाँ हरिभक्त गण पालन करती या द्वारा विष्णु वैष्णव स्मृति आहरी उद्दीपित हुए बढ़े जमी तप्त इक्षुरस चर्वण लंकाटा केते कटु हेले भी आहरी खाया चुबी
लंका कटु रस 6टा रस भितर किंतु यार जी आकर्षण कार आकर्षण ना मीठा नहीं मधुर रस आदि रस हेले भी लंका भाया कटु जमी कहते कटु कथा कहला हैं किंतु लंकाटा एत कष्ट देले लंकार भाव अधिक जो लंका जिते राग तार भाव से अधिक है तार गोटे इंद्रिय सुख मिलूँ जीवार सुख जी चाखी सी जानी से गोटे वैज्ञानिक लिखिले व्यंजने व्यंजने जार व्यवहार शाड़ी गाड़ी प्राय लागणी मधुर शाड़ी केते गाड़ी कले मूलिया लगे गाड़ी कले बाध्यनी सेमती लंका जिते कटु हेले केवे लंका छाड़ी उठा इच्छा हेनी लेंबू लंका लुण चाटुले सीना से जीभ लाली पड़ी आखि नाली पड़ी ओठ कंपिक लाल बहुत सीना लंका छाड़ी पारे तेणु ये शोक हेले दुख थिले शोकाकुल परिस्थिति हेले ये विरह कहीं ये निर्गुण अप्राकृत ये विष्णु वैष्णव आलोचना आसे कि आसेना से विष्णु वैष्णव आलोचना जो शून्य से सुख तेणु ये हूँ विरह सभा कार विरह ना कहीं जने आमर परिचित व्यक्ति दीक्षित व्यक्ति से परिचित व्यक्ति ये जगत में शून्य स्थान सृष्टि कर गले कुआडे गले से महादेव कहले स्वर्गत बोली राइट मार दी टोपा दे दिला हम हैं कुआडे गला जना नहीं आम पाखे एड्रेस नील से कहीकि जाइए मु गाड़ी जाऊँगी कहला आ किन जानिया कुआडे गला ना दीक्षा नहीं चिता तिलक काटी गोलक जाइए परा गेर से ग्यारंटी ना काटुसी बाहर काटले कौन भितर किसी ना भितर जदि जोटा थी सुख मुनिर चिता ना तिलक ना कौपिन ना कि ना को जाति को गाँ को कूल को वंश को गोत्र को नक्षत्र किसी देखिले जना पड़े जड़भर्तर किसी बाह्य वृत्ति ना समित कुमार नवजोगेन्द्र किसी ना गुड़ा उल्लग्न सब बाह्य जिनस द्वारा लोक को चिन्ह होनी बाह्य जिनस जार अच्छी भितर किसी ना गोटा जात्रा पार्टी नारद सीरियल नारद होकर चिताचंद कर नारद को अनुकरण कले सी कि नारद रोल सरला दिकाच मद पीऊ एटा कि नारद एटा एंचड़ पाखा बंगाणी कहु कार्बाइट दिए आंब पणस जबरदस्ती कार्बोर्ड दे बाहर हलदिया कर बिका हम भितर किणला से गाड़ी कर बेपारी से बाहर चिता तिलक माला पकईक उत्तम दौड़ डाउर देश बोले हमने भीतर स्वभाव छुआर अच्छी हरि भजन परायण सूत्र अच्छी जानती देव व्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्य जानती मदजास्नुपी माम जी जीवन में देव पूजा करे से देवलोक को जाए अंत काल पितृपुरुषर आराधना करिया लोक पितृपुरुष को पाए भूत प्रेतर लोक भूत लोक को जाए मूर्ति आराधना करिया लोक कृष्ण कहते मो पाखक जाए किपरि आराधना एपरी आराधना हम अंत काल से स्मृति आसिया हम जीवन सारा पाठ पढ़ो वार्षिक परीक्षा जदि किसी लिखि लिखि पास कर टेस्ट टेस्ट मंथली स्क्रीनिंग सब परीक्षा पास होता देह खराब है वार्षिक परीक्षा को पढ़ी पारानी बोली पिलाटा को चिन्हले कि पास कर कहीं पेपर सुन सेपरी जीवन सारा केते भजन कले अंत काल जदि गला से फार्मुला अच्छी अष्टम स्कंदर कहते जी मला बेले जो चिंता करी मरे तार से गति हम मत चिंता करी मरे मोर गति हम से जीवन जाक कौन कौच कर एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जरम लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति कर्म करो ज्ञान करो जोग करो नास्तिक हो मद पियो दारी करो चोरी करो किसी आम जाए से ना अंत काल जब हरिभजन होगा अजा मिलंदर भाया ताहले उठियो केते करी करी एटा हब बोलिकी कराऊँच कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह यहाँ कि वर्षार मुझे पाठ पढ़ी परीक्षा लिख आ वर्ष जाक क्यारिंग बोर्ड क्रिकेट खेलिक कौट कपी करदेवी देखीदेवी कौट पैसा दे तीर्थ करदेवी से हेनी सेटा हूँ तो यहाँ हेनी अजामिल प्रभुंर बाईचान्स होगा एटा बाईचान्स एक्सटेपशनल केस एटा जनरल केस नहीं सब जगह कर अजामिल भाया डिया मारदेवी यह हेनी सी परिस्थिति आइले तो
ଏବଂ ଭଜନ କରି କରି ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଭଜନ କଲେ ଅନ୍ତ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ହବ। ଜୀବ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିଥାଏ ଅନ୍ତ କାଳ ସେ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସ୍ମୃତି ଆଣିକି ଦବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ପିଲାଦିନୁ ଭଜନ କର, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଠ ପଢ, ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଜନ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁକ୍ଲା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଶତଧନୁ ରାଜା, ମୃଗ ରାଜା, ଭର୍ତ୍ତ ମହାରାଜ, କଣ ହେଇଛି ଏଗୁଡାକ? ଖାଲି ଯେ କର୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗରେ ପତନ ହଉଛି, ତମ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପତନ ହଉନି, ଏଗୁଡା କାହିଁକି ଘୋଡଉଛ? ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପତନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆଚରଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇସବୁ କାରଣ ଏଗୁଡାକ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଭଳିଆ 110 କୋଟି ବର୍ଷ କାଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ରାଜତ୍ୱ କରି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଧର୍ମରେ ପତନ ହେଇନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ତୁମର କାବୁରେ ଅଛି 100 ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ତମର କିଛି ବିଗାଡି ପାରିବେନି। ଦୀର୍ଘକାଳ ୱାରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେକର୍ଡ କିଏ ଭାଙ୍ଗିନି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜାଙ୍କର 4ଟା ରେକର୍ଡ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା କିଏ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଦ ପଦ୍ମ ହରିଙ୍କର କି ଗୁରୁଙ୍କର ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଜଗତରେ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ, ନ କରି କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି କୋଉଠି? ସେମିତି ବଞ୍ଚିବ କିଏ? ସେପରି ସୁଖମୁନି ହେଇଥିବାର ଅଛି। ମୂଳରୁ ତ କିଏ ସୁଖ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, ଜୀବ କର୍ମ ରାଇଜରେ ହିଁ ବସେ। ନହି କଶ୍ଚିତ କ୍ଷଣମପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମକୃତ। କର୍ମ ନ କରି କିଏ ରହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି କର୍ମ ହବ? କିଏ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ଭଜନ କଲେ ଲୋକ ନାକ ଟେକିବେ, କର୍ମ କରୁନି। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଆଇଛ ସଂସାରକୁ ଖାଲି ମାଳି ଜପିବାକୁ ଅଳସୁଆ ହେଇକି। ଏ କର୍ମଟା କଣ ଜାଣିଲେ ହବ? ତ କର୍ମଟା ସହଜ କି କୁଆଡେ ନେଇକି ପକେଇଦବ ଯେ ବାପା ମନେ ପଡୁଥିବ। କର୍ମଣା ଗହନ ଗତି, କର୍ମର ଗତିଟା ବଡ ଜଟିଳ। କର୍ମଟା କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ? ମାଂସ ଖାଇଲି ଭଗବାନ, ଦାଢି କଲି, ଚୋରି କଲି, ମଦ ପିଇଲି, ସବୁ ଭଗବାନ। ହେଲା କର୍ମ ନାହିଁ? ସବୁ ତ କର୍ମ ଆଉ ଜଗତକୁ ଆଇଛୁ ଆଉ। କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଯମଦୂତମାନ ଦେଲେ ପରା, ବେଦ ପ୍ରଣହିତ ଧର୍ମ ହି ଅଧର୍ମ ସ୍ତତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଯୋଉଟା ବୈଦିକ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହଉଛି ସେଟା କର୍ମ, ନହେଲେ ସେ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ହେଇଯିବ। ତତ୍କର୍ମ ହରିତୋଷଣ ଯତ୍, ଯୋଉ କର୍ମ ହରିତୋଷଣ ପର ସେଟା ହବ କର୍ମ। କାହିଁକି ନା ସେ କର୍ମଟା ଜୀବକୁ ସଦ୍ଗତି ଦବ। ନେହ ଯତ୍ କର୍ମ ଧର୍ମାୟ ନ ବିରାଗାୟ କଳ୍ପତେ ନ ତୀର୍ଥ ପାଦ ସୀମାୟ ଜୀବନ ମୃତ ହିସ। କର୍ମ ଯଦି ଧର୍ମମୂଳକ ନ ହୁଏ, ଧର୍ମ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ କରେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଯଦି ତୀର୍ଥପଦ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ନ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମୃତ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳନା କଲେ ସେ କର୍ମ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାଧ ଗୀତା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ମାଉଁସ କାଟୁଛି, ଗୀତା କହୁଛି। ସେ ବ୍ୟାଧ ଗୀତାଟା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତାର କୁଳ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି କରିବାକୁ ହବ। ସତତଃ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଜାତ ଉଚିତ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ହରିସ୍ମରଣରୁ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଛୁଟି ନେଲେ ମାୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ହବ। ମାୟା ଶତମୁଖୀ ହେଇକରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ମାୟା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ କି? ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୟା। ମାୟାଧୀଶ କହୁଛି, ଆଉ ତମେ କୁଆଡେ ମାୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାରିବ? ତେଣୁ ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ଶରଣାଗତ ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା କରୁଛ କର, ସବୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ନାହାନ୍ତି? କେଡ଼େ ବଡ ବଡ ରେକର୍ଡ ଗୃହସ୍ଥ। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ, ଅଦ୍ୱୈତାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନ୍ତୀ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଗୃହସ୍ଥ। ଏଟା ଗୃହସ୍ଥ ବୋଲିକିରି ଘରକୁ ଚାଟିକିରି ବସିଥିଲେ କି ପିଲା ଛୁଆ? ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତିଆ ଗୃହସ୍ଥ, ପୁଅ ସେଇଠି ମରିକିରି ପଡିଛି, ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିର୍ବିକାର ହେଇକିରି ହରିଭଜନର ସୁଖ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟାହତ ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପଛେ ଦୁଃଖ କଲେ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଆଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଟି କଲେ ଯେ ଶାଶୁର ଚୁଟି ଧରିକିରି ବାହାର କଲେ ପଦାକୁ। ସେହିପରି ସଂସାର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକିରି ହରିଭଜନ କରିବା ଲୋକ କମ୍। ତେଣୁ
ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମରିଗଲେ ଯେ ସେଇ ତାର ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ତାର ମରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତାଟା ହେବାକୁ କୁକୁର ମରିବ, ଗୁରାଡ଼ି ମରିବ, ମଣିଷ ମରିବ, ବ୍ରହ୍ମା ମରିବ, ସବୁ ତ ମରିବେ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକିରି ମରିବ ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଫଳ, ନହେଲେ ଲୋଚନ ବୋଲେ ସେଇ ପାପି ଏଲ ଆର ଗେଲ ଆତ୍ମଘାତୀ ହଇଲ। ତେଣୁ ଯିଏ ହରିଭଜନ ନ କରେ ସେ ନିର୍ବୋଧ ଆଉ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆତ୍ମଘାତୀ। যেই জন্য কৃষ্ণ হবে সে বড় চতুর। পেট ଅଛି ମାନେ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଏ ପେଟକୁ ପୋଷିବାକୁ ହବ, ପେଟର ନାଟ ବଡ଼। ହଉ ହେଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ବିରହ ସେବାରେ ହରି କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମନା ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗୀକି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ। ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଓଲଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନାହିଁ, ଶେଷ କଥା ଗୀତାର। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓଲଟା କଥା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ପଟ ନାରୀ, ତାର ଗୋଟିଏ ଉପପତି ଅଛି, ପ୍ରେମିକ, ଘରେ ସିଏ କୁଳବଧୂ ହିସାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ନ ହବ, ଭୁଲ ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ତେଣୁ ତା ପତିର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଥାଏ ପରପୁରୁଷ ଆଡ଼େ। ସବୁ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଦିଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ପରପୁରୁଷରେ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମନଟା ଥିବ କେମିତି ତାକୁ ଭେଟିବି। ସେହିପରି ଜଗତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ କରିବାକୁ ହବ, ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ଲୋକକୁ ଯିବି ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ରୂପ ସନାତନ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଅର୍ଥରେ ଦିଆହେଇଛି। ଲକ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଗୋଟେ। ସେ ଖରାପଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସଂସାର ନିର୍ବାହ କରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରଟା କିପରି କରିବାକୁ ହବ? ଦେହର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି, ଖାଲି ହେଣ୍ଟ ମାଉଥ ସେତିକି, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। 7 ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏଠି ଗଦେଇବି ନା, ମୁଁ ଯେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ରାତିକି ହାତୀ ଆଣିବି, ସେସବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଗୃହ ହେଉଛି ପାନ୍ଥଶାଳା। ହୋଟେଲରେ 5 ଆଡୁ 5 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖିଆ ସରିଲା ଯାବାର ଚାଲ, ଖାଇଲେ ଆଉ କିଏ ରହିବନି। ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 10 ଆଡୁ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ପଳେଇବେ। କିଏ ସେ ସାମୟିକ ବନ୍ଧୁତା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଘରଟା ସେମିତି, କିଏ ବାଘ ଥିଲା ବାପା ହେଇଛି, କିଏ ଦେବତା ଥିଲା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକିରି ପୁଅ ହେଇଛି, କୋଉଠି କିଏ ହରିଣ ଥିଲା ଝିଅ ହେଇଛି। 5 ଆଡୁ 5 ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ମଲେ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଯାହାକୁ କେତେ ଗେଲ କରୁଥିବ, କାଳ ଆଇଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପଚାରିବନି, ତାପରେ ସେ ଚାଲିବ, ହେ ମୋ ଭାଇଟା ରହିଗଲା, ଅମୁକଟା ରହିଗଲା, ସମୁଦା ରହିଗଲା। ଏକୁଟିଆ ଆଇছে, ଏକୁଟିଆ ଯିବ, ସାଙ୍ଗ କିଏ ଏଠି? ଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ କେ କଶ୍ୟ ପତିପୁତ୍ରାଦ୍ୟା ମୋହ ଏବ ହି କାରଣମ୍। ଏ କାର ପତିପୁତ୍ର ବାପା ମା ମୋହ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ସେ ମୋହ ହେଉଛି ହରି ବିମୁଖ ଜୀବର ଦଣ୍ଡ, ଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୃହ ସଙ୍ଗମ, ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ, ପାନ୍ଥଶାଳା। କାଳ ଆଇଲେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ, କିଏ କାହାକୁ ଜଗିବ? ଯୋଉ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ବସିକିରି ଗେଲ କରୁଥିବ, ଚୁମା